الحمد لله رب العالمين، من علينا بشهر رمضان، شهر الصيام والقيام والقرآن، فله الحمد وله الشكر. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الله الواحد الأحد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاجزه اللهم عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، فصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. الحمد لله. إذا بيغدا وينام بيغر سيا بيغ يلنغا بيغر سمبيدي بيغر سمانري تيا وينام لبنان سفا جلناندا يا بنان سفا جل سوادا يا بنان سفا جل زاد لا غوندا. إذا بودا وينام باركوسو ni wẽnnaam sẽn maan neema kãseng n kõdo la a kõod yɩɩdlem sẽn bẽdma sẽn yaa ramadan kiuugã, yaa noleer kiuugu, yaa yũng pʋʋsg kiuugu, yaa alqur'an kiuugu. Rãnd d pẽgda wẽnnaam, d soeesda wẽnnaam, d waoogda wẽnnaam, d zɩsgda wẽnnaam. La d maan kaseto tɩ wẽnnaam yaa yentã lagm n tar ka ne wẽnnaam ye. Wẽnnaam yaa soab sẽn yaa yembre, a yaa soab sẽn welge, a yaa soab sẽn yaa toore, yaa soab ning sẽn pidi bõn-naansã fãa gill tikda lame, yaa soab sẽn sẽka menga a pa roog bũmbu bũmb pa raoga ye, yaa soab ning sẽn sẽka menga tɩ wõneg n tar la ges n tar pa be yẽ ne bõn-naandg sʋk ye. La d le maan kaseto tɩ tõnd zu-soabã, tõnd kar-saamba, tõnd tikr yʋʋr sẽn boond tɩ Mohamad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. D maanda kaseta yaa wẽnnaam yem-sõngo, a yaa wẽnnaam tẽn-tʋʋma. Wẽnnaam tʋma ne ne dĩinã, a wa n taasa dĩinã ne sɩda la pʋ-peelem, a pa bak n bɩ a pʋ-peelmã zugu la dĩinã taasg pʋgẽ hal tɩ wa tʋg tãag kũum sẽn yaa bãngã wãka sẽn wa n paamba. Wẽnna pʋʋsa nabiyaamã la a tɩlga la a yolsa la a barka. Yẽ ne a zakram la a sahabs la a yagse la l'islam nins b sẽn na n wa bãmb loogr poore n na n yɩb tẽen tɩrg rãmba, la b na n tik bãmb vũunã tikr sẽn manege hal d na n tʋg n tãag dĩin dolb daare. Wãnde fãa loogr poore yaa yãmba l'islam zãma d nong n taas ma-biisi sẽn yaa rapa la sẽn yaa pagba. Adem rat n tẽega yãmb khutba kãngã pʋgẽ tɩ ramadan kiuugu a yaa yaafg kiuugu, a yaa zu-noob yẽesg kiuugu, a yaa bastaal kiuugu. Bɩ ned fãa nadg pãnga n bao yaafa wẽnnaam nengẽ. Ned fãa tʋʋma pãn-tõog tɛka ne n no-loeere la a yʋng pʋʋsgo la a Qur'an karengo la zẽng sẽn pa rẽnda. Ned fãa nadg pãnga ne wẽnnaam yaafa baoobo la a zu-noob rãmba yaafgo. Tɩ hadis waame imamu Tirmizi dẽngẽ a sẽn wilgi t'a reega hadiisã n yɩ Abu Hurayra nengẽ, wẽnnaam yarad bɩ a yĩnga, t'a Abu Hurayra yeelame tɩ wẽn-tẽn-tʋm yeelame sallallahu alayhi wa alihi wa sallam: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان حتى انسلخ قبل أن يغفر له ورغم أنف رجل
adraka indahu abawahu al-kibar aw ahaduhuma falam yudkhilahu al-janna sallallahu alayka wa ala alika ya nabiy Allah ya rasul Allah. Le nabiyama winiga kane sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tu yon tirere la bonne la kongre la fagre pa net la ninga yẽ nabi Muhammad yʋʋr sẽn na n pʋda taoore t'a pa yetɩ sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رن وين تنتم يور سانتيري إن يتي محمد رسول الله نبي الله سنبي لمي صلى الله عليه وسلم. نرسى من نبياما يوري مبسل نبياما ya ned sẽn be bõn pʋgẽ yaa ned sẽn konge yaa ned sẽn faaga menga. Ale bɩ yeelame yɛsa tɩ bõne la kongre la yõ-tẽgre la faagre paam ned la ninga sẽn kẽ ramadan kiu pʋgẽ n dugi tɩ ramadan wa tog n sa tɩ pa yaaf zu-noob rãmbe. Yõ-tẽgr paam nin-kãngã soaba. A ned sã n kẽ ramadan pʋgẽ na n maan rasem pistã wall maan rasem pisi la wai ne yʋndo n pa toog n nidig pãnga n bao wẽnnaam yaafgo n pa toog n nidig pãnga tɩ wẽnd yẽsa zu-noob rãmba ned pa le be t'a kongr t'a nin-kãngã soab ye, ned pa le be t'a bõne t'a nin-kãngã soab ye, ned pa le be n paam yõ-tẽgre n paam nin-kãngã soab ye. Wẽnna maan d fãa gilla segd sõngo la yaaf zu-noob rãmba. Leb n yeel yɛsa tɩ yõ-tẽgr la bõn la kongre paam ned la ninga sẽn mika rogdbã yiibu wallma rogdbã yiibã nin-yɛngã t'a vɩɩm neba la pa yɩ sababu n kẽesa arzẽn ye. Ay a pa waoogba, a pa kelgb goama, a pa zãba sẽn sõm n tõe n kẽesa arzẽna. Nin-kãngã soaba yõ-tẽgre la bõn paam nin-kãngã soaba. Wẽna zãagd ne bõne, wẽna zãagd ne yõ-tẽgre, wẽna zãagd ne kongre. Rãnd hadiisã pʋgẽ d sẽn dat a yell yiib n soabã ay ned sẽn na n kẽ ramadan kiu pʋgẽ n wa tog n yi tɩ wẽnd pa yaafa zu-noob rãmb ye, tɩ wẽnd pa basa taal ye, tɩ wẽnd pa yaafa ye. Yãmb dɩ yaa bõn tɛk-tɛka. Yẽnda yaa bool sẽn na n booldo tɩ d be ramadan kiu pʋgẽ tɩ rũndã zoe yaa rasmã wai la d sẽn zoe n be pʋgẽ woto wã n kɩt n dugd n teesde. Ramadan ya yaafg kiugu. Ned fãa nadg pãnga n neega no-loeere la a neega yʋng pʋʋsgo la a neega alqur'an karango la a neega zikr dãmba la a malga a nia rãmba. Tɩ ramadan sã n wa na n sa bɩ mik tɩ wẽnnaam yaafa fo zu-noob rãmba. Bari neemã ning sẽn be ramadan pʋgẽ, lohrem ning sẽn be a pʋgẽ, yɩdlem ning sẽn be a pʋgẽ, fo sã n sɩd kẽ n tog n yɩ tɩ zu-noob pa yaafe a bõn tɛk-tɛka fo paam ya. Bari d sã n gese ramadan sẽn dɛgã a wĩntoogã no-loeere ned sã n loɛ ne liimoongo la yel-sõm tẽebo wẽnd yaafda zu-noob rãmba. D sã n leb n ges yɛsa ramadan na yʋngã pʋʋsgo ned sã n pʋʋsa ne liimoongo la yel-sõm tẽebo wẽnd yaafda zu-noob rãmba. D sã n leb n ges yɛsa kudgã yʋng sẽn be rasẽn piyaoogã pʋgẽ ned sã n vʋʋg kudgã yʋngo ni wẽnnaam tũudum ne liimoong la yel-sõm tẽebo wẽnd yaafda zu-noob rãmb sẽn deng taoore. D sã n leb n ges yɛsa ramadan kiu pʋgẽ malɛk rãmbã kota wẽnnaam yaafgo la bãn-loeere n kõt no-lɔtba. Ned sã n loe noore hal n tog n tãag no-kaood zaabre, hal n tog n tãag no-reerame n kiug sẽn na n sa, malɛk rãmb pa bakde n kot wẽnnaam yaafgo la yʋlsg n kõt yãmba. Leb yaa woto yɛsa ramadan pʋgẽ ramadan yʋʋm baasdgã ya yʋng la ninga wẽnnaam sẽn yaafde no-lɔtba fãa gilli. Rãnd sã n ga yɩɩdlem kãngã pʋgẽ yaa no-loeer yaafd zu-noob rãmba, yʋng pʋʋs yaafd zu-noob rãmba, kudga yʋng yaafd zu-noob rãmba, malɛk rãmb kota zu-noob yaaf fõ kõt yãmba, yʋʋm baasdã yaafd zu-noob rãmba. Ned sã n yaa n pɩʋʋg bãmba fãa gill n looge
ata zunub rãmb pa yaafe yaa bõe na yaafa zunub rãmb mosã tɩ wẽnd sã n pa rɛɛga da bʋ la wẽnnaam na n dɛɛga mosã a bɩd na ra pãnga ne wẽnnaam yaafg baoobo la zunub rãmbã yẽesg baoobo wẽnna yaafd fãa gilli wẽnna yẽeds zunub rãmba la wẽnna maand bãn loeere wẽnna maand bãn loeere dũnika la alkiyoama wẽnna paasd fãa gilla segl sõngo la sã n mikame tɩ tõnd n baooda yaafg wẽnnaam nengẽ la zunub rãmb yẽesgo bɩd bãng tɩ sõm bãmb tɩ tõnd me ne taab soka bɩd yaafa taaba la d maan taab bãn loeere la dɩ bas tɩ loe soaba fo ne ning so problème sẽn be beene yaaf n base fo no pag soka yɩ yaafda pag me ne n sɩd soka yɩ bas taal soaba fo ne f kom soka fo ne f zĩig n taa soka wan tɩ ned la ning fãa fo menga sẽn dat wẽnnaam yaafgã la rat wẽnnaam bas taalã fo menga yɩ yaafda la fɩ bas taab soaba la fɩ bãn lɔta wẽnna yaafd fãa gilli wẽnna loeer bãngo wẽnna maan d segl sõngo wẽnna reegd ne loeerã la reegd yʋngã pʋʋsgã la reegd qur'an karengo la zẽng sẽn pa rẽnda بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Toutes les louanges et les remerciements appartiennent à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est lui, le Seigneur de l'univers. Nous lui rendons grâce pour le mois du Ramadan, le mois du jeûne, du prière nocturne et du Saint-Coran. Nous rendrons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et nous témoignons qu'il n'y a d'autre Dieu digne d'être adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, unique, sans associé. Et je témoigne également que notre bien-aimé Muhammad alayhi salatu wassalam est le serviteur d'Allah et son messager. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sa famille, ses compagnons et ceux qui emboîteront leur pas jusqu'au jour dernier. Après tout cela, chers frères et sœurs en islam, j'aimerais vous rappeler dans ces sermons que le mois du Ramadan est le mois d'effacement des péchés, est le mois d'absolution et le mois de pardon. Donc chacun d'entre nous doit faire beaucoup d'efforts pour chercher le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour chercher l'effacement de ses péchés, parce que c'est un mois de la bénédiction, c'est un mois de beaucoup de salaires. Il y a un hadith mené par Imam Tirmizi d'après Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, qui a dit que le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر
أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة صلى الله على نبينا وآله وصحبه أجمعين. Dans ces hadiths, le prophète nous montre, alayhi salatu wassalam, que soit humilié, soit perdu, soit échoué, celui auprès duquel mon nom est mentionné et il n'a pas prié sur moi. C'est-à-dire que si le nom du prophète alayhi salatu wassalam est mentionné, on doit dire que alayhi salatu wassalam, on doit prier sur lui, on doit demander la paix, la bénédiction pour lui. Donc un musulman qui attend le nom du prophète et qui n'y prie pas sur lui, c'est un musulman perdu, humilié et échoué. Le prophète dit aussi, soit humilié, soit échoué, soit perdu, celui qui rentre dans le mois du Ramadan et que le mois du Ramadan se termine sans que ses péchés soient effacés, sans que Allah lui pardonne. C'est pour montrer que le mois du Ramadan, qui est le mois d'effacement des péchés, qui est le mois de pardon, donc un musulman qui rentre dans ce mois béni, qui ne fait pas beaucoup d'efforts, qui ne cherche pas avec son dernier énergie le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui va durer pendant 30 jours et ses nuits, ou pendant 29 jours et ses nuits, puis sortir de ce mois béni sans que Allah lui pardonne, sans que ses péchés soient effacés. Vraiment, c'est une personne humiliée, c'est une personne échouée, c'est une personne perdue. Qu'Allah nous en préserve. Il dit aussi, alayhi salatu wassalam, soit humilié, soit perdu, soit échoué, celui dont ses deux parents ou l'un d'entre eux atteint la vieillesse et qu'ils ne font pas rentrer dans les paradis. Donc dans ce noble hadith, nous voulons tirer dans la deuxième question qui est le mois du Ramadan. Donc le mois du Ramadan, c'est le mois où chaque musulman doit œuvrer, doit faire beaucoup d'efforts pour trouver, pour gagner le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est le mois lequel le jeûne que nous jeûnons pendant les jours ou pendant la journée, c'est un objet pour effacer les péchés. Celui qui jeûne les jours du Ramadan avec une foi sainte, avec la recherche de pardon, de salaire d'Allah subhanahu wa ta'ala, tous ces péchés précédents seront effacés. Celui qui prie des prières nocturnes pendant les nuits du Ramadan avec la foi et la demande de salaire d'Allah, tous ces péchés précédents seront effacés. Encore, celui qui cherche la nuit de destin pendant les 10 dernières nuits du Ramadan, de celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala dans cette nuit avec une grande foi et avec la demande du salaire d'Allah subhanahu wa ta'ala, ces péchés précédents seront également effacés. Encore, dans le mois du Ramadan, les anges demandent à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon pour les jeûneurs. C'est-à-dire que si tu jeûnes chaque jour jusqu'à rompre ton jeûne, jusqu'à la fin du mois du Ramadan, les anges, le pur ange demande à Allah de te pardonner. Dans le mois du Ramadan, dans la dernière nuit, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne et efface les péchés de tout jeûneur. Voilà comment vous comprenez que c'est une grande perdition, c'est une grande perte pour celui qui rentre dans ce mois béni
et qu'elle ne trouve pas, et qu'elle ne gagne pas le pardon par son jeûne, par sa prière nocturne, par la nuit de destin, par les invocations des anges et par le pardon de dernière nuit. Il n'y a autre personne qui est perdue, qui est échouée et qui est humiliée comme cette personne-là. Donc Allah nous aide pour bien bâtir ces mois avec des bonnes œuvres. Chers frères et sœurs en islam, comme nous demandons le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous cherchons que Allah efface nos péchés, à notre tour, nous devons être des pardonneurs envers les autres. Comme tu veux qu'Allah te pardonne, comme tu veux qu'Allah efface tes péchés, toi aussi, à ton tour, il faut pardonner les autres. Il faut pardonner ta femme, tes enfants, ton entourage. Toi aussi, comme une femme, il faut pardonner ton mari. Donc celui qui cherche le pardon d'Allah, lui aussi, il doit pardonner les autres. Qu'Allah nous pardonne tous. Qu'Allah efface nos péchés. Qu'Allah élève nos rangs. Qu'Allah accepte nos bonnes œuvres et efface nos péchés et élève nos rangs. Ô Seigneur, donne-nous belle part ici-bas et belle part à l'au-delà et préserve-nous contre l'enfer. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وانا يغفر ذنوب رمبا وانا يغفر ذنوب رمبا وانا يغفر ذنوب رمبا وانا نفرني رمضان وانا نفرني رمضان يا وانا ما ندبان لويري وانا ما ندبان لويري وانا غانغا با تونتوتي وانا غانغا با تونتونتي يتوم سمسا فان جيلي وانا ريغا ndika naf lu dunika la alkiyama idu zunuba namba fa jilli وانا يعفبا la وانا زنك daraje وانا زنك daraje وانا manara dingina kondo la manara fuyi man kondo وانا manara zaksan kondo وانا manara parban kondo وانا tin men sa tiraga وانا manara zamana kondo وانا pahar zamana baraka وانا pahar zamana lafi il zamana zadba وانا manab gudum la وانا telba la وانا chingna tawre zamana samdba me وانا كاوب دابري la وانا manara ban dikina manara ba وانا manara dina kondo e dina taw damba la dina tenba fa jilli وانا yobir soma la وانا zekab daraje la وانا wawba dunikal alkiyoma ni kimi sen bir soka poyan sen bir soka وانا pasabla fi la وانا yirbi si ne tunduma jeunesse me ni dik pangramba وانا songo bene wennam tundum la wennam dina tero وانا song net fa ba point si ya bangar la bawda si ya arzek la bawda si ya lafi la bawda ya par la bawda ya big la bawda وانا lok net fa ne bon bawda net fa wonno bumu ni ngam bawde وانا lok ko soba la ning barakon ko net fa ho zo de bumu la ning me وانا ligin zanga la وانا mana gundum وانا tilrat fa jille reng to dam si l'islam ba وانا ya fubla yolsba la وانا nuru gansi to me keten fu yibramba وانا mana fu yiban kondo وانا wolo de nya la mana tuma la bahad ni limon. اللهم ربنا عز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم ربنا آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم اجعل بوركينا فاسو آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ربنا اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواسينا بيدك ماد فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا
وأن تعيد الأمن والسلام والاستقرار إلى ديارنا وإلى مدننا وإلى قرانا وإلى كل مكان في بلدنا بوركينا فاسو. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.